When I was a kid, my mom and I made this deal. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continued to do well in school. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. I was always what my grade school teachers would call a worrier, but later on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical depression. This made growing up pretty hard. I was worried about a lot of things that other kids weren't, and school got really overwhelming sometimes. This resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Sometimes I was super productive, and other days I couldn't get anything done. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now, especially youth mental health. Ketika saya masih kecil, ibu dan saya membuat kesepakatan ini. Saya diizinkan untuk mengambil 3 hari istirahat kesehatan mental setiap semester selama saya terus berprestasi di sekolah. Ini karena saya memulai perjalanan kesehatan mental saya ketika saya baru berusia 6 tahun. Saya selalu dipanggil oleh guru sekolah saya sebagai seorang pencemas. Tetapi kemudian, kami menemukan bahwa saya memiliki kecemasan yang disebabkan oleh trauma dan depresi klinis. Hal ini membuat pertumbuhan saya menjadi sangat sulit. Saya khawatir tentang banyak hal yang tidak dimiliki anak-anak lain, dan kadang-kadang sekolah menjadi sangat kewalahan. Ini mengakibatkan banyak gangguan, serangan panik, dan terkadang saya sangat produktif dan lain hari saya tidak bisa menyelesaikan apapun. Ini semua terjadi pada saat yang kesehatan mental tidak banyak dibicarakan seperti saat ini, terutama kesehatan mental anak remaja. Some semesters I used all of those rest days to the fullest. Others, I didn't need any at all. But the fact that they were always an option is what kept me a happy, healthy, and successful student. Now I'm using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. Beberapa semester saya menggunakan semua hari istirahat itu secara maksimal. Lainnya saya tidak membutuhkan sama sekali. Tetapi faktanya bahwa mereka selalu menjadi pilihan saya yang membuat saya menjadi siswa yang bahagia, sehat, dan sukses. Sekarang saya menggunakan keterampilan yang saya pelajari sebagai seorang anak untuk membantu siswa lain dengan tantangan kesehatan mental. I'm here today to offer you some insight into the world of teenage mental health. What's going on? How did we get here? And what can we do? But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely everyone, all of you, have mental health. All of us have a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Our head and our body are connected by much more than just our neck, after all. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as nausea, headaches, fatigue, and shortness of breath. So since mental health affects all of us, shouldn't we be coming up with solutions that are accessible to all of us? Saya di sini hari ini untuk menawarkan beberapa wawasan tentang kesehatan mental remaja. Apa yang terjadi, bagaimana kita sampai di sini, dan apa yang dapat kita lakukan. Tetapi, pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa meskipun tidak semua orang memiliki diagnosis penyakit mental seperti saya, semua orang pasti memiliki kesehatan mental. Kita semua memiliki otak yang perlu dirawat, dan dalam hal yang sama, kita merawat kesehatan fisik kita dengan baik. Kepala dan tubuh kita terhubung lebih dari sekedar leher kita. Penyakit mental bahkan memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara, seperti mual, sakit kepala, kelelahan, dan sesak nafas. Jadi, karena kesehatan mental memengaruhi kita, bukankah kita harus mencari solusi yang dapat diakses oleh kita semua? That brings me to my second part of my story. When I was in high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student, and I was president of the Oregon Association of Student Councils. But it was around this time that I began to realize mental health was a much bigger problem than just for me personally. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. I saw those tragedies shake our entire community. And as the president of a statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. Ini membawa saya ke bagian kedua dari cerita saya. Ketika saya di sekolah menengah, saya sudah cukup pandai mengelola kesehatan mental saya sendiri. Saya adalah seorang siswa yang sukses, dan saya adalah presiden Asosiasi Dewan Mahasiswa Oregon. Tetapi sekitar waktu inilah saya mulai menyadari, kesehatan mental adalah masalah yang jauh lebih besar daripada hanya bagi diri saya sendiri. Sayangnya di kampung halaman saya tersentuh oleh beberapa kasus bunuh diri. Selama tahun pertama saya sekolah menengah, saya melihat tragedi itu mengguncang seluruh komunitas kami. Dan
Sebagai presiden kelompok di seluruh negara bagian, saya mulai mendengar lebih banyak lagi cerita dari siswa di mana hal ini juga terjadi di kota mereka. So in 2018, at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenage mental health. What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the results were astounding. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about a mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon or the very heart of Portland. This was happening everywhere. We even did some research, and we found out that suicide is the second leading cause of death for youth ages 10 to 24 in Oregon. The second leading cause. We knew we had to do something. Pada tahun 2018 di perkemahan musim panas tahunan, kami mengadakan forum sekitar 100 siswa sekolah menengah untuk membahas kesehatan mental remaja. Apa yang kami bisa lakukan? Kami mendekati percakapan ini dengan banyak empati dan kejujuran, dan hasilnya sangat mengejutkan. Yang paling mengejutkan saya adalah setiap teman saya memiliki cerita tentang krisis kesehatan mental di sekolah mereka. Tidak peduli apakah mereka berasal dari kota kecil Oregon Timur atau dari jantung kota Portland. Ini terjadi di mana-mana. Bahkan kami melakukan beberapa penelitian dan kami menemukan bahwa bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 bagi remaja usia 10 hingga 24 tahun di Oregon. Penyebab utama kedua. Kami tahu kami harus melakukan sesuatu. So over the next few months, we made a committee called the Students for a Healthy Oregon, and we set out to end the stigma against mental health. We also wanted to prioritize mental health in schools. With the help of some lobbyists and a few mental health professionals, we put forth House Bill 2191. This bill allows students to take mental health days off from school the same way you would a physical health day. Because oftentimes that day off is the difference between feeling a whole lot better and a whole lot worse. Kind of like those days my mom gave me when I was younger. Jadi, selama beberapa bulan ke depan, kami membuat komite memanggil siswa untuk Oregon yang sehat dan kami bertekad untuk mengakhiri stigma terhadap kesehatan mental. Kami juga memprioritaskan kesehatan mental di sekolah dengan bantuan beberapa pelobi dan beberapa ahli kesehatan. Kami mengajukan RUU DPR 2191. RUU ini memungkinkan siswa untuk mengambil cuti kesehatan mental dari sekolah dengan cara yang sama seperti hari kesehatan fisik. Karena seringkali hari libur itu adalah perbedaan antara merasa jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Seperti hari-hari yang diberikan oleh ibuku ketika aku masih muda. So over the next few months, we lobbied and researched and campaigned for our bill, and in June of 2019, it was finally signed into law. Jadi, selama beberapa bulan berikutnya, kami melobi dan meneliti serta mengkampanyekan RUU kami. Dan pada Juni 2019, akhirnya disahkan menjadi undang-undang. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're overwhelmed, overworked, they're falling behind in school, and they know they need help. Maybe they've never talked about mental health with their parents before, but now they have a law on their side to help initiate that conversation. The parent still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not like it's a free pass for the kids. But most importantly, now the school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days. If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. Ini adalah terobosan baru bagi siswa Oregon. Berikut adalah contoh bagaimana hal ini terjadi sekarang. Katakanlah seorang siswa mengalami bulan yang sangat sulit. Mereka kewalahan, terlalu banyak bekerja, mereka tertinggal di sekolah, dan mereka tahu mereka butuh bantuan. Mungkin mereka belum pernah membicarakan tentang kesehatan mental kepada orang tua mereka sebelumnya. Tetapi sekarang mereka memiliki undang-undang di pihak mereka untuk membantu memulai percakapan. Orang tua masih harus menjadi orang yang menelpon sekolah dan memaafkan ketidakhadirannya. Jadi ini tidak seperti tiket masuk gratis untuk anak-anak. Tetapi yang paling penting sekarang adalah sekolah mencatat ketidakhadiran itu sebagai hari kesehatan mental. Sehingga mereka dapat melacak dari berapa banyak siswa mengambil berapa hari kesehatan mental. Jika siswa mengambil hari itu terlalu banyak, mereka akan dirujuk ke konselor sekolah untuk check-in.
This is important because we can catch students who are struggling before it's too late. One of the main things we heard at that forum in 2018 is that oftentimes stepping forward and getting help is the hardest step. We're hoping that this law can help with that. This not only will start teaching kids young how to take care of themselves and practice self-care and stress management, but it could also literally save lives. Now students from multiple other states are also trying to pass these laws. I'm currently working with students in both California and Colorado to do the same because we believe that students everywhere deserve a chance to feel better. Ini penting karena kita bisa menangkap siswa yang berjuang sebelum terlambat. Salah satu hal utama yang kami dengar di forum tahun 2018 adalah bahwa seringkali melangkah maju dan mendapatkan bantuan adalah langkah tersulit. Kami harap hukum ini dapat membantu dengan itu. Ini tidak akan hanya mulai mengajari anak-anak muda cara merawat diri mereka sendiri dan mempraktikkan perawatan diri dan manajemen stres, tetapi juga benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Sekarang siswa dari berbagai negara bagian lain juga mencoba untuk mengesahkan undang-undang ini. Saat ini, saya bekerja dengan siswa di California dan Colorado untuk melakukan hal yang sama. Karena kami percaya bahwa siswa dimanapun itu berhak mendapatkan kesempatan untuk merasa lebih baik. Aside from all of the practical reasons and technicalities, House Bill 2191 is really special because of the core concept behind it, that physical and mental health are equal and should be treated as such. In fact, they're connected. Take healthcare, for example. Think about CPR. If you were put in a situation where you had to administer CPR, would you know at least a little bit of what to do? Think to yourself. Most likely, yes, because CPR trainings are offered in most schools, workplaces, and even online. We even have songs that go with it. But how about mental health care? I know I was trained in CPR in my 7th grade health class. What if I was trained in 7th grade how to manage my mental health or how to respond to a mental health crisis? I'd love to see a world where each of us has a toolkit of skills to help a friend, coworker, family member, or even a stranger going through a mental health crisis. And these resources should be especially available in schools because that's where students are struggling the most. Terlepas dari semua alasan praktis dan teknis, RUU DPR 2191 sungguh istimewa karena konsep inti di baliknya, bahwa kesehatan mental dan fisik adalah setara dan harus diperlakukan seperti itu. Faktanya mereka terhubung. Ambil contoh perawatan kesehatan. Pikirkan tentang CPR. Jika Anda dalam situasi di mana Anda harus melakukan CPR, apakah Anda tahu setidaknya sedikit tentang apa yang Anda harus lakukan? Pikirkan dirimu sendiri. Kemungkinan besar iya. Karena pelatihan CPR ditawarkan di sebagian besar sekolah, tempat kerja, dan bahkan online. Kami bahkan memiliki lagu yang menyertainya. Tapi bagaimana dengan perawatan kesehatan mental? Saya tahu, saat saya kelas 7, saya pernah dilatih CPR di kelas kesehatan. Bagaimana jika saat saya kelas 7, saya dilatih bagaimana mengelola kesehatan saya dan bagaimana menanggapi krisis kesehatan mental? Saya ingin melihat dunia di mana kita masing-masing memiliki perangkat keterampilan untuk membantu teman, rekan kerja, anggota keluarga, dan bahkan orang asing yang mengalami krisis kesehatan mental. Dan sumber daya ini harus tersedia secara khusus di sekolah karena di sanalah siswa paling kesulitan. The other concept that I sincerely hope you take with you today is that it is always okay to not be okay, and it is always okay to take a break. It doesn't have to be a whole day. Sometimes that's not realistic, but it can be a few moments here and there to check in with yourself. Konsep lainnya yang saya sangat berharap Anda bawa adalah bahwa tidak masalah untuk tidak baik-baik saja dan tidak masalah untuk istirahat sejenak. Tidak harus sepanjang hari, terkadang itu tidak realistis. Tetapi mungkin perlu beberapa saat dari sana dan dari sini untuk memeriksa keadaan diri Anda sendiri. Think of life like a race, like a long-distance race. If you sprint in the very beginning, you're going to get burnt out. You may even hurt yourself from pushing too hard. But if you pace yourself, if you take it slow sometimes intentionally, and you push yourself other times, you are sure to be way more successful. So please, look after each other. Look after the kids and teens in your life, especially the ones that look like they have it all together. Mental health challenges are not going away, but as a society, we can learn how to manage them by looking after one another. And look after yourself too. As my mom would say, once in a while, take a break. Thank you. Pikirkan hidup seperti balapan jarak jauh. Jika Anda bersemangat di awal, Anda akan kelelahan.
Anda bahkan mungkin melukai diri Anda sendiri karena mendorongnya terlalu keras. Tetapi jika Anda mengatur kecepatan diri sendiri, jika Anda melakukannya dengan lambat, terkadang dengan sengaja, dan memaksakan diri di lain waktu, Anda pasti akan jauh lebih sukses. Jadi tolong, jagalah satu sama lain. Jagalah anak-anak dan remaja dalam hidup Anda, terutama yang terlihat seperti memiliki semuanya. Tantangan kesehatan mental tidak akan hilang, tetapi sebagai masyarakat, kita dapat belajar bagaimana mengelolanya dengan menjaga satu sama lain. Dan jaga dirimu sendiri juga. Seperti yang ibu saya katakan, sesekali beristirahatlah. Terima kasih.